सर्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते दुर्गे देवी नमोऽस्ते सख्यमिव पुनापरन्तो यत्र श्रीरामनसा वा कामकृता अत्र सखा सख्यानि जानते भद्रैषान् लक्ष्मीर्निहितादिवाची प्रणो देवी सरस्वती वाचेभिर्वाचने एवति दिनामवित्रेयवतु गौरीर्ममया सलिलाण्डक्षत्येकवति द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापति नवपति भगुषी सहस्रा अक्षरा परमेभ्यो मन्न दुर्गायै नमो नमः इति पंचामृतस्नानं समर्पयामि। ओम हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णस्रजां चन्द्रां हिरण्महीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह ममावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्धेयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वामृतमध्या व्यतीत उनापुनन्तो यत्र धीरामनसा वाचामकृता अत्र सखा सख्यानि जानते भद्रैषान् लक्ष्मीर्निहितादिवाची प्रणो देवी सरस्वती वाचेभिर्वाचनीवति धीनामवित्रेयवतु। ओम श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षु गोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायिका निजारुणप्रभापूरा मच्चद्ब्रह्माण्डमण्डला रूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते रोगानशेषानुपहं चतुष्टान् रुष्टातु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिय श्रयतां प्रयान्ते। दुर्गायै नमो नमः वरलक्ष्म्यै नमो नमः नमस्कारान् समर्पयामि। महानीराजनं समर्पयामि रक्षां धारयामि। जगदम्ब विश्वपालिनी माता की।